आदाब। किताबें बोलती हैं के सिलसिले में एक और किताब के साथ आपका मेज़बान रज़ा सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज की किताब है गुलजार आवाज़ में लिपटी खामोशी, जिसके तख्लीक़कार हैं गुलशेर भट्ट। आइए थोड़ा सा तारुफ गुलशेर भट्ट का हो जाए। गुलशेर भट्ट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के फ़ारिग तहसील हैं। इसी जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़ेर तालीम थे तो इस दौरान उन्होंने कॉलेज के जरीदे में छपने वाली नज़मों का इंतखाब शायरी तुमसे है किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया। इस अरसे के दौरान उनकी यही किताब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपकी खिदमत में जिसका तारुफ पेश कर रहा हूँ, गुलजार आवाज़ में लिपटी खामोशी मंजर आम पर आई। गुलशेर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गुलजार पर अव्वलीन लिखने वालों में शुमार किए जाते हैं। गुलशेर की तख्लीकी शख्सियत का रोशन पहलू उनका असलूब है जो रिवायती हरगिज़ नहीं है। वो अपनी तहरीर में मकालमाती फ़िज़ा पैदा करते हैं और पढ़ने वाले उनकी तहरीर के सहर में खो जाते हैं। यही असलूब जो है उन्होंने अपनी किताब गुलजार आवाज़ में लिपटी खामोशी में इख्तियार किया है, जिसमें इसको हम एक सवानही नावल कह सकते हैं। अब एक गुलजार के बारे में इन्होंने नावल के अंदर जो आवाज़ में लिपटी खामोशी के उन्वान तले लिखा है, सुर वही साज़ों पे चलती हुई आवाज़ वही, हाँ वही रंग है महकी हुई खुशबू भी वही, अब भी शाखों पे वही शबनमी कतरे रक्सां, अब भी जलती है सबा पत्तों पे पाँव रखकर, झुक के पानी में तका करती है चेहरा, लेकिन एक सर और भी है तेरी आवाज़ से लिपटी हुई खामोशी का। गुलजार के नज़दीक खामोशी किसी आवाज़ का अक्स है जिसे सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और गुलजार कहते हैं साइलेंस इज़ एन इको ऑफ माई वॉइस। माइकल एंजेलो ने पुराने अहदनामे में जिब्राइल की आवाज़ और खुदा की खामोशी सुनी थी। गुलजार अपनी हसासियत की बदौलत खामोशी में लिपटी आवाज़ें और आवाज़ में लिपटी खामोशी ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। किताब के बारे में मारूफ अदीब नसीर अहमद नासिर कहते हैं, जब मैंने गुलजार आवाज़ में लिपटी खामोशी पढ़ना शुरू की तो इब्तदा में यही महसूस हुआ कि मैं इसका पेश लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। जूं जूं सफ़ात उलटता गया मुझे हैरत होने लगी कि इतना तवील पेश लफ्ज़, लेकिन अंदाज़ तहरीर इतना पुरकशिश और दिलचस्प था कि मैं एक ही नशिस्त में पढ़ते पढ़ते आखिरी सफ़े की आखिरी सतर तक पहुँच गया, और फिर मुझ पर यह मुसर्रत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि ये किताब का पेश लफ्ज़ नहीं था बल्कि गुलजार की ज़िंदगी, शख्सियत और फ़न पर एक मुकम्मल किताब है, जिसमें उनका वजूद, समाज, फ़न, हकीकत, फ़लसफ़ा सब कुछ समा गया है। ये किताब ना सिर्फ एहतसाबी कैफियत से लबरेज़ है बल्कि इसका उन्वान भी एक मुकम्मल तख्लीकी इज़हारिया, एक मुकम्मल पैराडॉक्स है। आवाज़ में लिपटी खामोशी अपनी नौइयत की मुनफरिद किताब है जो पूरी की पूरी पेश लफ्ज़ भी है, बायोग्राफ़ी भी है, तहसीन फ़िक्र फ़न भी है, और एक मोहब्बतकार का गुलजार के लिए अदबी अकीदतनामा भी है। मैं इसे गुलजार की ज़िंदगी का तवील तरीन दिबाचा कहूँगा, जिसे गुलशेर भट्ट ने एक ऐसी किताब का रूप दिया है जिसमें लिखा हुआ तो पढ़ा ही जा सकता है, लेकिन लिखे से ज़्यादा अनलिखा यानी बैनुस्सतूर और पस अल्फाज भी उतना कुछ है जिसे हिस्सकारी व आसानी गुलजार जी से अपनी अपनी मोहब्बत को अल्फाज में ढलते हुए देख सकता है। बिलाशुबा गुलजार एक ऐसे फ़नकार हैं जिनके फ़न की खुशबू सरहद के दोनों अतराफ में यकसां फैली हुई है। इस तरह गुलजार का वतन है, एक तरफ गुलजार का वतन है और दूसरी तरफ उनका मुल्क। गुलशेर ने इस हकीकत को फ़िक्शन बना दिया है और कमाल बेसाख्तगी से दिल को छू लेने वाले जज्बात इसमें भरे हैं, मगर तख्लीकी पैराए में एक फ़नकार की ज़िंदगी के छोटे बड़े तल्ख़ व शीरीं वाक़यात उसकी फ़नी तहसील व तकमील के अमल को बयान कर दिया है। मुझे तो ये किताब हकीकत, फ़िक्शन
سرگزشت، فلیش بیک، رپورتاز، تاثراتی تنقید اور ہلکے پھلکے ذاتی فلسفے کا خوبصورت امتزاج لگتی ہے، جس کی آخری سطر تک پہنچ کر پڑھنے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ گلزار کو خراج پیش کریں یا گلشیر کو۔ اس سلسلے میں ہمارا ماننا ہے کہ بے شک نصیر احمد ناصر نے اس کتاب کا درست تجزیہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ بے شک نصیر احمد ناصر نے درست تجزیہ پیش کیا ہے اس کتاب کا۔ کتاب کے بارے میں میری رائے ہے کہ گلشیر نے اردو ادب میں ایک نئی صنف کی بنا ڈالی ہے، جسے اگر سوانحی ناول کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ خوبصورت کتاب۔ اس کتاب کو بھی بک کارنر جہلم نے شائع کیا ہے۔ بک کارنر جہلم اپنی کتابیں چھاپنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ خوبصورت انداز میں چھپی ہوئی، جس میں تصویریں جو گلزار کی ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، اور مختلف لکھنے والوں نے جو اس کتاب کے بارے میں کچھ کہا ہے اس کو بھی رنگین صفحات میں ان کی تصاویر کے ساتھ دیا ہے۔ یہ 206 صفحات کی کتاب جسے بک کارنر نے شائع کیا ہے۔ بک کارنر یہ خوبصورت کتاب جس کا دوسرا ایڈیشن بھی ترمیم و اضافے کے ساتھ شائع ہو گیا ہے۔ جو کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے، جس کی قیمت 600 روپے مقرر کی گئی تھی، لیکن نئے جو ترمیم و اضافے کے بعد جو گلزار آواز میں لپٹی خاموشی کا ایڈیشن آیا ہے اس کی قیمت 800 روپے ہے۔ بک کارنر جہلم نے اس کو شائع کیا ہے۔ بک کارنر جہلم کی ویب سائٹ ہے bookcorner.com.pk اور ان کا ای میل ایڈریس ہے bookcornershowroom@gmail.com۔ خوبصورت چھپی ہوئی کتاب، خوبصورت انداز میں ہم بھی اس کو گلزار آواز میں لپٹی خاموشی، جس کے مصنف ہیں گلشیر بٹ، اسے بک کارنر پرنٹر پبلشرز اینڈ بک سیلرز جہلم نے شائع کیا ہے۔ ان کا پتہ ہے، ان کا فون نمبر لکھ لیجئے 92 پاکستان کا کوڈ 0544، جہلم کا کوڈ 614977۔ ان کا دوسرا نمبر ہے 0544621953۔ ان کے 2 موبائل نمبر ہیں وہ بھی لکھ لیجئے 0323577791، دوسرا نمبر ہے 032154408882۔ خوبصورت چھپی ہوئی، رنگین تصاویر کے ساتھ چھپی ہوئی گلزار کی دینا سے وابستگی کسی سے پوشیدہ نہیں، اور دینا جو ہے وہ جہلم کا کے نزدیک ایک قصبے کا نام ہے جہاں سے گلزار تعلق رکھتے ہیں۔ گلزار کو پاکستان میں احمد ندیم قاسمی نے اپنے جرید فنون کے ذریعے متعارف کرایا تھا، اور اب بر صغیر کے دونوں حصوں میں گلزار کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ گلشیر بٹ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ان کے احباب ہیں ان کے کرداروں کو لیتے ہوئے اسے ایک خوبصورت سوانحی ناول کا روپ دیا ہے۔ بہت خوبصورت ہے یہ۔ اگر بک کارنر والے اگر آپ کو یہ ایڈیشن دے دیں تو اس کی قیمت 600 روپے ہے، اور اگر نیا ایڈیشن دیں تو اس کی قیمت 800 روپے ہے۔ پڑھنے کے لائق خوبصورت کتاب ہے۔ مکالماتی انداز میں لکھی ہوئی یہ کتاب آپ کو لطف دے گی۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، کتاب دوستوں کو تحفہ دیجیے، کہ اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔